हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची प्रिय चैनल लिपि एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कशन करने को जाऊे से ही हिस्ट्री रो पार्ट 2 जोठी आपण बहुत सारा भल पाइबे देले पार्ट 1 रे आमे टारगेट पिला माने देइछु आपण को 100 टी लाइक करिया पई जहा कि आमे आपण माने कंप्लीट कर दिथार बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकर कथा अनुଯାयी आपण माने कर दिचंदी वर्तमान आम कथा अनुଯାयी आमे नै आछो आपण माने पार्ट 2 जहा कि आपण माने पई समस्त एग्जाम पई निहाती भाई गुरुत्वपूर्ण रहइबो जदि प्रथम तरह पे हम चैनल को विजिट करछन तबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांगसाथी मान शेयर कर दिंतु आसतु आगे जीवा 81 नंबर प्रश्न को 81 रु 150 क्वेश्चन डिस्कशन करबा जम्मा भी पिला माने स्किप करिवो नाही ठीक अछि टोटल स्किप करिवो हला लास्ट जान देखियो पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला डिटेल्स ब्रीफली एनालिसिस करबा प्रतिटी ऑप्शन को एनालिसिस करिया चेष्टा करिवे मु ठीक अछि यदि कोठी मोर भूल रह जाय आपण माने जणैबे मते कमेंट बॉक्स में ओडिशार केउ मंदिर को श्रीमंदिर कहा जाए क्या कहा जाए जगन्नाथ मंदिर कहा जाए पिला माने तो आकु टिके भलसे आलोचना करिबा तो एक्चुअली जो पुरी रो ओडिशा पुरी जगन्नाथ मंदिर को यूरोपीय नाविक माने पिला माने कोन कहंदी व्हाइट पागड़ा बोली कहते पिला माने तो एक्चुअली व्हाइट पागड़ा को कहीं कहते पिला माने कहलो तो जगन्नाथ मंदिरटा चूନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖା ଯାଏ ପିଲା माने जेहेतु समुद्र स्पष्ट देखा जाउथारु याको व्हाइट पागोडा बोली पिला माने कहआ जाए तो ब्लैक पागोडा पिला माने कोउटा कोणार्कर सूर्य मंदिर पिला माने गोल्डन पागोडा कोउटा पिला माने बर्मा देश को गोल्डन पागोडा कहन जोटा म्यांमार पिला माने ठीक अछि पीस पागोडा पिला माने कोउटा जो धौलीगिरी सिर शांति स्तूप को पीस पागोडा बोली कहआ जाए पिला माने ठीक अछि 82 को जीवा पिला माने कोन देछि तापर ओटे लाइक कर देंतु ठीक अछि यार मध्य लाइक 100 टी आशा करे आपण माने कर देबे इतिहास शिक्षण रे यूनिटी प्लान किए प्रस्तुत करथांदी तो शिक्षक एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एकक को पढ़ाइबा पई जेउ योजना प्रस्तुत करथांदी ताकू कोन कहंदी यूनिटी प्लान पिला माने कहंदी तो शिक्षक ही एक करथांदी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो एक्चुअली जो एकक योजना हेउची बहुत विषय गोटे सामग्रिक ब्लूप्रिंट बने तो यह अनेक दिन रो कार्यसूची को नै गठित पिला माने पाठ्य योजना बा लेसन प्लान पिला माने कोन यह गोटे निर्दिष्ट दिन 40 मिनिट श्रेणी कार्य में करा जाए ईयर प्लान कहले कौन गोटे वार्षिक योजना यह पूरा शिक्षा वर्षर सिलेबस को करा जाए माने साप्ताहिक योजना कौन यह केवल सप्ताहर कार्य देखा पिला माने ठीक अछि तो 83 के जे कोन दैछि अशोकଙ୍କ शिलालेखा केउ लिपि रे अधिकांश लेखा जाइछि तो भारतर भूखंड रे मिलुथिबा अशोकଙ୍କର समस्त प्रशासनिक निर्देशावली पिला माने ब्राह्मी लिपि रे पिला माने लिखा हिची जहा को प्रथमे 1837 मसिया रे जेम्स प्रिंस पढ़िबारे सफल होइतले पिला माने ठीक अछि ब्राह्मी लिपि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी पिला माने जो खरोष्ट लिपि कहलानी कि एटा हम भारतर उत्तर पश्चिम भाग जेटा कि वर्तमान पाकिस्तान नै कि सेठी व्यवहार करा जाय जोटी कि डाहाण रो बाम को लिखा जाए देवनागरी एटा तो आधुनिक लिपि सेतबे सृष्टि ही नतला संस्कृत भाषा पिला माने ठीक अछि नेक्स्ट देखिया कोन दैछि 84 को जीवा अलाउद्दीन खिलजींकर बाजार संस्कार रो मुख्य उद्देश्य कोन तो जो स्वल्प वेतन रे एक विशाल स्थायी सेना को रखिबा पिला माने सेनार खर्च को नियंत्रण करिबा अलाउद्दीन गोटे मुगल आक्रमण रु जेता मंगोल आक्रमण होइतले मुगल माने करथले देशर रक्षा करिया पई एक बड़ सेना चाहुतले पिला माने सेना सैनिक माने जेते कम दरमा रे निजर आवश्यक जिंस को जेमते सहज रे किनि परिबे सेति पई जिनिसर दाम को मध्य स्थिर कर देथिले पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिया कोन दिछि 85 की जे माने लाइक कर दे ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद अपन सपोर्ट एम हम चैनल से थाउ हमें मध्य अपन से सेम रहइबो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव केउ अधिवेशन रे गृहीत होइतला तो कांग्रेस अधिवेशन रे प्रथम करी पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन पिला माने इतला 1929 मसिया रे पंडित जवाहरलाल नेहरूंकर सभापतित्व रे डिसेंबर मासरे 1929 राबी नदी कोଳରେ ପିଲାମାନେ कांग्रेस इंग्रेज मानकर जो
डोमिनियन स्टाटस को प्रत्याख्यान करी संपूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य पूरण करने करते पिलाने यही निष्पत्ति अनुजाई 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पिलाने पालन करा ठीक अच्छे यहीटा भी गोटे सर्ट टाइप पिलाने तो पिलाने कोलकाता अधिवेशन के 1906 एठारे कौन होता स्वराज्य शब्दर दादाबाई नारोजी द्वारा व्यवहार होता ठीक अच्छे पूर्ण स्वराज्य पिलाने ठीक सूरत अधिवेशन के 1907 जो दल भांगी जाता हरिपुर अधिवेशन पिला कौन होता और 1938 पिला ठीक अच्छे सुभाष चंद्र बोस सभापति नहीं नेक्स्ट देखिए 86 गोटे कलम देजी मधुसूदन दास कौन कहती उत्कल गौरव फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि सारदा दास आदि कवि सुब्रमण्य ठीक अच्छे सीधा सीधा अच्छी हो तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर शिक्षण रे फीडबैक बा जो प्रतिपोषण मुख्य कार्य कौन बा महत्व कौन तो फीडबैक द्वारा गोटे छात्र जाने जे से केउंटी भूल करुची एवं शिक्षक जानती पाठ पढ़ा शैली रे की परिवर्तन दरकार पिला माने ठीक अच्छे तो अधिगमन एवं शिक्षादान प्रक्रिया रे सुधार आने को पिला माने करा जाए ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सांची स्तूप कहा सहित जड़ित सांची स्तूप कौटी अच्छी मध्य प्रदेश पिला माने अच्छी क्यों धर्म से जड़ित यहाँ सम्राट अशोक पूर्वर तृतीय शताब्दी रे भगवान बुद्धों पवित्र अस्थि भस्म उपर यही अद्भुत स्तूप पे निर्माण कराइला ठीक अच्छे बौद्ध धर्म से जड़ित ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाकी जो जैन धर्म कहला जैन स्थापत्य भाव श्रवण बेल गोला पिला जड़ित कर्णाटक अच्छी गौतमेश्वर मंदिर मूर्ति अच्छी हिंदू धर्म पे पिला कौन करा जाए से माने कौन सी शैली संपूर्ण नुहे हिंदू धर्म में मंदिर निर्माण हुए पिलाने इस्लाम रे कौन हुए मस्जिद बा गंबुज सहित जड़ित पिलाने ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 89 की जीवा कौन देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब पिलाने कर दियंतु आ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया को जमा भूलिबे नहीं शेरशाह सूरींकर प्रसिद्ध रोड तो नाम कौन किए भारत प्रसिद्ध रोड ग्रैंड ट्रंक रोड ठीक अच्छे जे कि मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त करी दिल्ली रो शासन करिथिबार सूरवंशर राजा शेर शाह सूरी बंगलारू पेशवार पर्यंत व्यापार एवं सामरिक जोगाजोग पई सड़क ना करथिले पिला माने सड़क ई अजमेर निर्माण करथिले पिला माने या को परवर्ती समय रे जीटी रोड बिल कहला पिला माने गैंगटॉक रोड बिल कहला पिला माने ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए पिला कौन देछि 89 90 चौरी चौरा घटना पर क्यों आंदोलन बंद करा देइथला पिला माने गोटे हिंसात्मक घटना घटितला जा फल महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर देइथले पिला माने जोटा कि चौरी चौरा घटना पिला माने 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर जिला चौरी चौरा सत्याग्रही माने एक क्षुब्ध हुई गोटे गोष्ठी कंकला पुलिस थाना निया लगेदेला जहाँ फल 22 जन पुलिस कर्मी जीवंत दग्ध होते अहिंसा नीति विरुद्ध में विश्वास करथुवा देखी यही आंदोलन पिला माने महात्मा गांधी बंद कर देते ठीक अच्छे असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बक्सी जगबंधु क्यों आंदोलन नेता थे बक्सी जगबंधु 1817 मसीह ओडिशार प्रसिद्ध विद्रोह पाइक विद्रोह तार मुख्य सेनापति थे पिला माने ठीक अच्छे जहाँकि संपूर्ण नाम था बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरवर महापात्र भ्रमरवर राय था पिला माने जे खोर्धा राज्यर वंशानुक्रमिक सेनापति थे पिला माने ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन देखिए गोटे व्याख्या देखा इतिहास शिक्षण रे मानचित्र एक दृश्य सहायक अटे तो ठीक अच्छे पिला माने यहाँ कारण देखिए कौन यह एक घटनार भौगोलिक अवस्थिति की बुझाए हाँ ऐतिहासिक घटना गुड़िक केवल समय क्रमे घटे ना बर निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में संघटित होता है पिला माने तो उभय ए और बी
ସତ୍ୟ ଆଉ ଆର ହେଉଛି ଏ ର ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 93 କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କୁ କୌଟିଲ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ସଂସ୍କୃତରେ 15 ଭାଗରେ ଏଇ ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏଇ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମୂଳ ଦୁଆ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଚାଣକ୍ୟ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ପତଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 94 ପାନିପତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତ ଭାରତ ଇତିହାସର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ପାନିପଥର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା 1526 21 ଏପ୍ରିଲରେ ପିଲାମାନେ। ହରିୟାଣାର ପାନିପଥର ମଇଦାନରେ ବାବର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲାଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବାବର ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତର କାମନ ଆଉ ତୋପ ନୁହଁ କି ତାକୁ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 1556 କଣ ହେଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକବର ସେନା ହିମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1761 କଣ ହେଇଥିଲା? ପାନିପତ ତୃତୀୟ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଫଗାନ ଶାସନ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଅବ୍ଦଲୀ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି 1773 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ନଥିଲା କି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲର ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଥାଏ? ତ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଉଗଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶିଳାଲେଖ ପିଲାମାନେ ମିଳିଛି, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ପିଲାମାନେ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅପସନରେ ଜଉଗଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ। ଠିକ ଅଛି। ରତ୍ନଗିରି ଲଳିତଗିରି ଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ମହାବୀରଙ୍କ ସ୍ତୂପ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 97 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ କୋରିଲେସନ ର ଅର୍ଥ କଣ? କୋରିଲେସନ କହିଲେ କଣ? ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ଇତିହାସକୁ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଯେମିତିକି ଭୂଗୋଳ, ନାଗର ବିଜ୍ଞାନ ସହ ପଢେଇବା ପିଲାମାନେ। ଯୋଉଟା କି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ମନେକର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର, ଅଶୋକ ବିଷୟରେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତା ଯୋଉ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବଢିଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 98 କୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ ଆସିଥିବା ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଏ? କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ନାଳନ୍ଦାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ହୁଏଙ୍ଗସା ରାଜବଂଶ ହିଁ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସିୟୁକି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିए तर ऑप्शन नंबर एटा कौन हो? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए फाइयान केबे आस्तले? चंद्रगुप्त द्वितीय समय आस्तले। ठीक अछि। सी भी चीन परिभाषक आ कनिष्क आस्तले चतुर्दश बौद्ध सम्मेलन आस्तले बोला। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए 99 बाबरनामा क्यों भाषा रे लिखित? तो एटा मुगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता बाबर तांकर निजर आत्मजीवनी बाबरनामा लिखिଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ବାବର ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଫରଗାନର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଚାଘତାଇ ତୁର୍କୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନୀ ତୁଜୁକି ବାବରୀ ବା ବାବରନାମା ଏହି ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବୁଲ ରହିମ କଣ କଲେ? ଖାନ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର
ତତ୍କାଳ ସରି ତତ୍କାଳ କାରଣ କଣ ଥିଲା? ତ 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ଆର୍ଚ ଡ୍ୟୁକ୍ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ନାଁଟା କହିଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 28 ଜୁନ 1914ରେ ବୋସେନିଆର ରାଜଧାନୀ ସାରା ଜାଭିଆ ଠାରେ ଜଣେ ସର୍ବିଆର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1939ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତତ୍କାଳ ସମୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବାଷ୍ଟିଲ ଦୁର୍ଗ ପତନ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1799 ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଜମା ବି ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ ଏଇଟା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋହିରୀଟିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କିରାଣୀଙ୍କ ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ରୋହୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପରାସ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କପିଳ ଦେବ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଜପତି ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ରାଜା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଚୋଡଗମ ଦେବ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ? ତ କିଏ କହିଥିଲେ? D. ଆଲେନ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବା ଯୋଉ ବିଡି ବା ଡିଏଲଡି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ 5 ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେଥିରେ ନିପୁଣ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବା ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ କେଉଁଠାରେ ଦେଇଥିଲେ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମୋପଦେଶ ସାରନାଥ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ବାରାଣସୀ ନିକଟସ୍ଥ ସାରନାଥର ମୃଗଦାବ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ପୁରୁଣା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହଚରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୋଧଗୟା କଣ ହେଇଥିଲା? ତାକୁ ଯୋଉ ବୋଧିର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ କପିଲା ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ରାଜା ଥିଲା, ଶୈଶବ କାଟିଥିଲା ଏଠି। ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶାଳ ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ପିଲାମାନେ ବିଜାପୁର ଅଛି, ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜାପୁର ଠାରେ ଆଦିଲ ଶାହା ବଂଶର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଆଦିଲ ଶାହା ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାଧି ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି 105। 1857 ମସିହାର ମହାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ମରାଠାର ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ସେ ନିଜ ସେନାପତି ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେଙ୍କ ସହ ମିଶି କାନପୁରରୁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନାନା ସାହେବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜବଂଶ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା?
ଗଙ୍ଗବଂଶ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ କେବଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତୋଳାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ସୋମବଂଶୀ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି 107। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଚାରି କାନ୍ଥରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖେ, ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 108 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ସୁଧୋଧନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ଶାକ୍ୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁଧୋଧନ କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଶାକ୍ୟ ମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମାୟା ଦେବୀ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? 109। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଜାଫର, ତାକୁ କଣ କଲେ? ସିପାହୀ ମାନେ 11 ମେ 1857 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଦ୍ଧ ମୁଗଲକ ଶାସନର ରାଜା ବାହାଦୁର ଶାହା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? କେଶରୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଯୋଉ କେଶରୀ ପତ୍ରିକା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି, ତାର କିଏ? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଯିଏକି ତିଲକ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କେଶରୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମହାରାଠା ପତ୍ରିକାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ସୋମବଂଶୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ସୋମବଂଶୀ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦିଟା ଠିକ ଅଛି, ଉଭୟ ସତ୍ୟ। ଆର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? 112। ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ର କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କଣ? ତ ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ରହିଛି ବା ସଂଜ୍ଞାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଉଛି କିଏ? ଜ୍ଞାନ। ବ୍ଲୁମ୍ସ ପିରାମିଡର ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ବୋଧକ୍ଷମତା, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ, ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତାର ତଳ ସ୍ତର। ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରିଭିୟସ ହେଇକି ହେଲା। ଜ୍ଞାନ, ବୋଧକ୍ଷମତା, ପ୍ରୟୋଗ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 113 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ଯୋଉଟା କି ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘୋରା ନଦୀ କୂଳରେ ପାହାଡ଼ କାଟି 29ଟି ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ବାକାଟାକ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତକ କାହାଣୀ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ
ଆଇବାକ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1199 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମିନାରର ପ୍ରଥମ ମହଲା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଇଲତୁତମିଶ ଏହାର ବାକି 3ଟି ମହଲାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 115 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ସେବକ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ଭାରତର ସେବକ ସମାଜ 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ କରିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଠାରେ, ଯେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବା ଆଉ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏହି ସାଂଗଠନିକ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଂ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଂ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବା ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 117 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ତ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, କାରଣ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସାପ୍ତାହିକ କୁଇଜ ଏହି ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏକ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଫଳାଫଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୋଉଠି କରାଯାଏ? ଆଡମିସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ସବମିଟିଭ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗଭୀର କାରଣ ଖୋଜି କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 118 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା? ତ ବଖତିୟାର ଖିଲଜି ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଖାପାଖି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସେନାପତି ଏଇ ଯୋଉ ବଖତିୟାର ଖିଲଜି ବିହାର ଆକ୍ରମଣ କରି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଯୋଉଠି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେ ବହିରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସେ ଭାରତ ଉପରେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ଦେଇଥିଲେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯୋଉ ତମ୍ବୁର ଲଙ୍ଗ କହିନଥିଲେ, ସିଏ 1398 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହା 1739ରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ମୟୂର ସିଂହାସନ ଆଉ କୋହିନୂର ମଣି ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କଣ? କିଏ? ସମର୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଦାସ ବୋଧ ବହିର ରଚୟିତା ସେ ଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦାଦାଜୀ କୋଣ୍ଡର ଦେବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 120 କି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯଦି 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଯାଏ ଆମେ ପଲିଟିର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ 100ଟି 150ଟି। ଗଦର ପାର୍ଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଠିତ? ଗଦର ପାର୍ଟି 1913 ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା ଗଦର ପାର୍ଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପିଲାମାନେ। এটা একটা ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ କଣ? ତା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ
हवा जहाँ पिलामानक मध्यरे उच्च स्तरीय चिंता को प्रकाश करे वृद्धि करे गोटे ओपन एंडेड एनालिसिस क्वेश्चन दरकार गोटे मुक्त उत्तर मूलक विश्लेषणात्मक प्रश्न जोटा कि चिंतन उद्दीपक हवा दरकार तो चिंताधारा और कार्य कारण संपर्क को खोजी को बाहर करते पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 123 नंबर प्रश्न वेदांग केउ केतोटी अछि पिला माने जो वेदांग रहिला वैदिक साहित्यर सठिक भावे उच्चारण आउ बुझीबा पई समुदाय पिला माने जो वेदांग रहिछि प्राय सी 6टी रहिछि पिला माने गोटे होछि शिक्षा गोटे होछि कल्प गोटे व्याकरण गोटे निरुक्त गोटे छंद आउ गोटे ज्योतिष पिला माने 6टी रहिछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिला माने 4टी कोन रहिछि वेद रहिछि पिला माने ऋग साम यजु अथर्व ठीक अछि 108टी पिला माने कोन उपनिषद पिला माने 18टी पिला माने कोन महापुराण रे महाभारत र पर्व संख्या पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। से कुछ लाइक हे जाओ फतेहपुर सिक्री किए निर्माण करथिले पिला माने जो फतेहपुर सिक्री रहिला पिला माने गोटे मुगल सम्राट अकबर कर विजय स्मृति हिसाब रे विशाल प्रवेश द्वारा पिला माने कराइतला पिला माने फतेहपुर सिक्री ठारे ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात रे पिला माने विजय हेतला से समय रे 125 की जगह कोन दैछि क्रिप्स मिशन भारत को केबे आस्तेले द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे भारतीय मानकर समर्थन पई ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन को भारत पठैतले पिला माने जोटा कि मार्च मास 1942 रे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का नेतृत्व रे ही मिशन आसी भारत को युद्ध परे डोमिनियन स्टेटस देवार प्रतिश्रुति देई थिला पिला माने जोटा कि कांग्रेस आ गांधी जी याको प्रत्याख्यान करी भंगा बैंक रो पर दिन चेक कहितले पिला माने जा परे भारत छाड़ आंदोलन को आरंभ होइतला पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोटे मैचिंग देछि देखियो 1940 कहतला कि अगस्त प्रस्ताव आस्तला 1945 रे 22 रे लॉर्ड वाभेल जोटा कि शिमला सम्मेलन पिला माने हितला। नेक्स्ट देखिया 126 वारेन हास्टिंग सिख पिला माने कोन थिले जे कि भारत रो प्रथम गवर्नर जनरल थिले ताऊ लॉर्ड कॉर्नवालिस पिला माने कोन थिले स्थायी बंदोबस्त पिला माने करथिले 1793 रे करथिले ठीक अछि। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पिला माने कोन करथिले सतीदाह प्रथा पिला माने उच्छेद करथिले जेटा कि 1829 मसिया पिला माने करथिले ऑप्शन नंबर तार कोटा कोन होला देखि दवा ठीक वारेन हास्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वालिस स्थायी कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त एटा तो सतीदाह प्रथा ठीक अछि। तो ए रो ट्रिपल आई बी रो आई सी रो डबल आई ठीक अछि ए रो ट्रिपल आई बी रो आई सी रो डबल आई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा कोन दैछि 127 की इतिहास शिक्षण रे गृह कार्य रो उद्देश्य कोन तो जो होमवर्क दिया जाउची जोटा कि श्रेणी रे अर्जित ज्ञान रो अभ्यास आउ गोटे सुदृढ़ीकरण जोटा कि गृह कार्य पिला माने को निजे चिंता करी घरे विषय गुडी को पुनर्बार अध्ययनक्रम करबा को सुयोग दे जा द्वारा शिक्षणटा पिला माने स्थायी हेताय गोटे अधिगमनटा सुदृढ़ हेताय ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन दै 128 नंबर प्रश्न कोन दै जीवा संगम साहित्य केउ भाषा रे रचित तो प्राचीन दक्षिण भारत रो इतिहास जानिबा पई प्रसिद्ध संगम साहित्य थिला जोटा कि तमिल भाषा रे लिखा हितला ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रो तृतीय ख्रीष्टाब्द मध्य रे मादुराई ठारे पिला माने पांड्य राज्य मानकर पृष्ठपोषकता रे कवि मानकर तीनोटी बड़ सम्मेलनी गोटे संगम होइतला सेठारे प्राचीन तमिल साहित्य रचना कराइतला पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 129 की कोन देखिबा मयूर सिंहासन किए निर्माण करथिले मुगल सम्राट शाहजहां
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି 1739 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ନାଦିର ଶାହା। ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ପାରସ୍ୟ ଇରାନର ଶାସକ ନାଦିର ଶାହା 1739ରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଟ କରି ସହିତ କୋହିନୂର ହୀରା ଖଚିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ପାରସ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଧରି ପଳେଇଥିଲେ। ତାକୁ କରିଥିଲା କିଏ? ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ବା ହୋମ ରୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ କିଏ ଜଡିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଯୋଉ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି 1916 ମସିହାରେ ଭାରତର ସୁଶାସନ ଦାବି ପାଇଁ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଓ ଏନି ବେସାନ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆନି ବେସାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆନି ବେସାନ୍ତ ଅପସନରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ପିଲାମାନେ। ଯୋଉଟାକି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆନ୍ଦୋଳନର ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ତିଲକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ 1916 ମସିହାରେ ପୁନେ ଠାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଏନି ବେସାନ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1916 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଜଗଦୀକେଶ୍ୱରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 132 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। 100ଟି ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣରେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କେବେ ଦିଆଯାଏ? ତ ଯୋଉ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପଛୁଆ ବା ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ବା କଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରଳ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ତାକୁ ଆଗୁଆ ପଢାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଖୋଜା ଯାଇ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ନିଦାନାତ୍ମକ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେ ଆଗେଇ ଯିବ, ପଛୁଆ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଏ? ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କ୍ଲାसेସ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 133 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ବା ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ବୋଧି ଟ୍ରି ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ପିପଲ ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ଗୟା ଠାରେ ଏଇ ପିପଲ ଯୋଉଟା ପିପଲ କହିଲେ କଣ? ଓସ୍ତ ଗଛ। ତା ତଳେ ବସି ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ବୋଧି ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକ କିଏ ଥିଲେ? 1556 ମସିହା ପାନିପଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ନାବାଳକ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବୈରମ ଖାନ, ଯିଏକି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆକବରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବୈରମ ଖାନ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ପାନିପଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଅର୍ଦଳି ଶାହଙ୍କ ସେନାପତି ହେମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 135 1857 ମସିହାରେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପିଲାମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଏଟା ତ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବନି। ଯିଏକି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଝାନ୍ସୀର ରାଜାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ଦାମନ ରାଓଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ମାନିନଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମୋ ଝାନ୍ସୀ ଦେବି ନାହିଁ ଏହି କହି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ଜୁନ 1858ରେ ଗୋଆଲିୟର ନିକଟରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମହାନ ନାରୀ ସିଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଥିଲା? 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା
उत्कल दीपिका पिलामाने जाको कर्मवीर गौरीशंकर राय आ विचित्रानंद दास को प्रतिष्ठा रे कटक प्रिंट रे कंपनी रु एही पत्रिकार बाहरी ओडियार जागरण को मुखपात्र सजैथिला पिलामाने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर समाज पिलामाने केबे हितला 1919 रे साखीगोपाल गोपबंधु दास को द्वारा हितला पिलामाने प्रजातंत्र या परवर्ती समय पिला डॉक्टर हरिकृष्ण महताब को द्वारा हितला पिलामाने संबलपुर हितेश ने पिलामाने कोन हितला 1899 मसिया रे हितला पिलामाने कहाठारु सुढळ देव करते पिलामाने नेक्स्ट देखिए कोन देछि 137 इतिहास शिक्षण रे पाठ योजनार प्रथम पदक्षेप कोन पाठ योजना रही तार प्रथम सोपान हूँ कौन एक्चुअली यार 5टा सोपान अच्छी ताकू की कहते हर्बार्ट कहते पिला माने प्रथम हूँ कौन प्रस्तुति बा आयोजन जोटा कि पूर्व ज्ञान परीक्षा बा प्रेरणा देते पिला माने तापरे कौन उपस्थापन तापरे पिला माने कौन सह संबंध बा तुलना तापरे कौन साधारणीकरण पिला माने कंपैरिजन करिवो जनरलाइजेशन करिवो पिला माने तापरे पिला माने कौन एप्लिकेशन बा प्रयोग करिवो ठीक अछि तेणु प्रस्तुति नियम होची प्रथम सोपान प्रथमे प्रस्तुति तापर उपस्थापन तापर तुलना तापर कोन जनरलाइजेशन बा साधारणीकरण तापर प्रयोग ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 138 गुप्त वंशर प्रतिष्ठाता पिला माने किए के श्रीगुप्त थे प्राय 240 ख्रीष्टाब्द श्रीगुप्त यही वंशर प्रतिष्ठा करी महाराजा उपाधि नहीं थे पिला माने किंतु यही वंशर प्रथम सार्वभौम सम्राट किए थे चंद्रगुप्त प्रथम जे कि 319 ख्रीष्टाब्द महासाम्राज्यर प्रकृत प्रतिष्ठाता पिला माने हितले ठीक अछि चंद्रगुप्त एक पिला माने कि से प्रथम स्वाधीन महाराजा उपाधि पाइथिले महाराजाधिराज समुद्रगुप्त जे कि श्रीगुप्त परवर्ती वंशधर चंद्रगुप्त पुत्र थे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन देखिए 139 इल्तुतमिश कन्या किए रेजिया सुल्तान जे कि मध्ययुग दिल्ली सुल्तान को सिंहासन आरोहण करथिबा प्रथम तथा शेष महिला पिला माने शासक थे ठीक अच्छे सुल्तान इल्तुतमिश योग्य कन्या रेजिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए कौन देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किए लिखिते पिला माने भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर दुर्ग जेल थिला समय रे गोटे प्रसिद्ध पुस्तक लिखिते जोटा कि 1942 रु 1945 मते जेल काल मध्य भारत प्राचीन सभ्यता एवं स्वाधीन संग्राम पर्यंत इतिहास को सुंदर भाव लिखिते पिला माने भारत आविष्कार विषय लिखिते किए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सत्य सह मोह प्रयोग पिला कि लिखिते महात्मा गांधी आत्मजीवनी बही एटा हिंदू स्वराज 1919 से लिखिते गांधी द्वारा लिखा पिला ठीक अच्छे इंडियन विन्स फ्रीडम पिला लिखते मौलाना अबुल कलाम आजाद पिला लिखते ठीक अच्छे 141 जमा भी स्किप करंतु ए पर्यंत जो माने अछंती बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट पर्यंत रुहंतु निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एटा सब आलोचना करूचे इतिहास रे शिलालेखा प्रथम उत्स हाँ प्राचीन राजा मान द्वारा जारी रही सुना रूपा तंबा मुद्रा ही इतिहास वास्तविक प्रथम उत्स पिला माने तो यहाँ ठीक अच्छे पिला माने एगुड़िक समकालीन प्रमाण प्रदान करता है हाँ मुद्रा उपर खोदित वर्ष राजा मानकर चित्र एवं धातु मान से समय अर्थनैतिक एवं सामाजिक सीमार सठिक प्रमाण देते पिला माने तो ए और बी उभय सत्य आरटा ए सठिक व्याख्या पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने 142 कौन देछि भुवनेश्वर को मंदिर मालिनी नगरी काहींगी कुआ जाए तो एठारे प्राचीन काल शताधिक कलिंग शैली मंदिर एठार अवस्थित पिला माने ख्रीष्टाब्द 7 रु 1300 शताब्दी मध्य जो भूमिकर शयाभव समवंशी राजा माने भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र ठारे बिंदुसागर चारिपटे 1000 रु अधिक मंदिर तोड़ाई पिला माने जहाँ अनेक निदर्शन भाव एठारे जीवंत रही पिला माने ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने 143 कौन देछि
बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने हम टार्गेट पाखापाखि पहुंची जिवे 100 लाइक मात्र इतिहास शिक्षण रे ब्लैक बोर्ड समरी केबे करा जाए तो जो ब्लैक बोर्ड समरी बा कलापटा सारांश केतल करा जाए पाठ पढ़ा सहित समांतर भावे केवल गुरुत्वपूर्ण बिंदु गुड़िक स्पष्ट भावे लिखा जोटा कि बोर्ड रो कार्य यांत्रिक होगा उचित नुहे पिला माने शिक्षक गोटे अंश बुझाई सारी तार मुख्य शब्द किंबा मसीहा बोर्ड पर लिखिले पिला माने ताको दृश्य शिक्षण भल हुए पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पाठ पढ़ा शेष रे 144 चंद्रगुप्त मौर्य गुरु किए किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय जिते भारतर प्रथम वर्तमान जो पाकिस्तान रो रावलीपिंड अच्छी प्राचीन गांधार साम्राज्य राजधानी तक्षशिला विश्वर प्रथम प्रसिद्ध विश्व विश्वविद्यालय थिला जोठारे कि चाणक्य शिक्षादान दउथले पिला माने एवं चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देथिले पिला माने तला आचार्य चाणक्य ही तांकर गुरु थिले ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीव 145 की कोन देछि प्रथम पानीपत युद्ध रे बाबर काहा को परास्त करथिले तबले 1526 मसीह दिल्ली सुल्तान को चूड़ांत अंत घटाई पानीपत प्रथम युद्ध रे बाबर इब्राहिम लादी को शेष करते पिलाने लादी वंशर शेष राजा इब्राहिम लादी भारत इतिहास एकमात्र सुल्तान थे जी कि युद्ध क्षेत्र में लड़ू लड़ू प्राण हरते पिलाने मृत्यु सहित दिल्ली सुल्तान समाप्ति होता पिलाने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए कौन देखिए 146 आनंद मठ रचयिता पिला माने किए आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करथिले पिला माने 1882 मसीह रे लिखित बेंगल रो प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास तला आनंद मठरू एही देशर देशप्रेमी गीत नेछि पिला माने ठीक अछि कोड नेछि वंदे मातरम कि लिखिले पिला माने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पिला माने लिखिले ठीक अछि जहाँ प्रथम कि गान करथिला रवीन्द्रनाथ ठाकुर गान करथिले पिला माने केबे गान करथिले 1896 करथिले पिला वंदे मातरम को करथिले नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन देछि 147 को जिबा ओडिसा रे महिमा धर्मर प्रवर्तक किए महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता महिमा गोसाई तांको ना अनुଯାୟୀ पिलाମାନେ एटा हेतला जे कि मूर्ति पूजा जाति प्रथा विरुद्ध रे से ओडिसा रो एकश्वरीवादी अलेख शून्य ब्रह्म उपासना रो प्रसार करते पिलाମାନେ तांको प्रधान शिष्य थिले जन्मांध संथ कवि भीम भोई पिलाମାନେ ठीक अछि जे कि चिंतामणि रो रचयिता थिले ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिलाମାନେ नेक्स्ट सीबा पिलाମାନେ 148 की इतिहास शिक्षण रे मानचित्र अंकन केउ कौशल को विकास करथाय तो जो इतिहास शिक्षण रहिछि मानचित्र साहाय्य पिलाने स्थान दूरता सीमार भौगोलिक संपर्क बुझा पिलाटी इतिहास पढ़ला बेले मौर्य साम्राज्य मुख्य स्थान ओडिशार धौलीगिरी दूरता पर्यंत दिग केउ आड़े जाइए मानचित्र वास्तव रूप जाना ही गोटे स्थानिक बोध अटे पिलाने जोटा कि तार स्थानिक बोध को जानते पिलाने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट 149 को कौन हुएन सांग कहा समय रे भारत को आसीथिले प्राचीन ओडिशा रे चीन पर्यटक हुएन सांग ठीक अच्छे जी कि बौद्ध महावीर विश्वविद्यालय रे पुष्पगिरी ओडिशार जाजपुर जिल्लार पहाड़ खनरु तक मिली पिला माने ठीक अच्छे से आसते कौटू क्या समय आसते हर्षवर्धन समय पिला माने आसते ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने लास्ट देखिए कौन जी शीतल युद्ध प्रधानतः केउ दुईटी शक्ति मध्य होइथिला द्वितीय विश्व युद्ध पर जोटा कि 1945 रु 1991 मध्य विश्व राजनीति शीतल युद्ध पिला माने अमेरिका एवं सोवियत संघ बा यूएसए आउ यूएसएसआर
ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଣନୀତି ବା ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବରଂ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଉ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା, ଯାହାକି 1991ରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ବିଭାଜନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B is the right answer। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣ 150ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତରରେ ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ରହିବାରୁ। ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଲିଟି କ୍ଲାସରେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।